So hey guys, welcome back to my channel. তো এটা কিটা বানাইলো কলো? এই জাননা কিছু কই সব বানাইলো হ্যাঁ? কি রাখো বলছি 30 years কতকে রাখ লাগে কিনতে লাগলে পুরুজি লাগলে মল সে পুরুজি মতে কিনতে লাগলে কেন So hey guys, welcome back to my channel and ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ତୁମ ବ୍ଲଗ କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କୁ ଆସୁଛି ବଟ୍ ଟାଇମ ଅଭାବ ଟିକେ ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କରିବୁନି ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି कि डेली रेगुलर ब्लॉग करा पे तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करिया तो घर सब किए कौन करछु मैं देखु जे हला ये ता बसे वीडियो में चलो से को खाइया चलो बड़ा बिनी खाइला दिनी गाय ऊपर कुर्सी और से तो फोन होइते ता फोन करो अच्छा बर्तन मु आसला पर गोटे बढ़िया जिनिस माने मु पीली बर्तन मु अपन देखै पालनी हला जेतु शोष बहुत लागुला खाई देली हला आ मु देखै पालनी हला तो एटा किरा बनैतलो कोलो এই জাননা কিছু কই সব বানাইলো হ্যাঁ এক মিনিট আম্বর ও আম্বো ଆଉ ଇଏ କଣ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ହଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତ ଗାଈ ଏଇଟା ମୁଁ ପିଇଥିଲି ହେଲା ସେଟା ତ ସରିଯାଇଛି ନି ଆଉ ନାହିଁ ନି ହେଲା ଆଉ ସେ ଆମ୍ବରେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ମିଶେଇକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା কি রাখো বলছি 30 years କତକେ ରାଗ লাগে କିନତେ ଲାଗଲେ পুরুজি ଲାଗଲେ ମୋର ସେ ପୁଡୁଛି ମତେ କିନତେ ଲାଗଲେ କେନ বড়িয়া বাকি রাখো রাখো একদম পুরুজি ରାଗଟା ନହେଲେ ମଜା ନାହିଁ କେବେ ବଢିଆ କଥା ନାକକୁ ଗ୍ୟାସ କଲା ମୁଁ କାଶି କାଶି ଆଲଜି ଲାଗିଲି ତ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କଣ କଣ ହେଇଛି ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖେଇଦେବି ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ରୂପ କାଇଁ ଦେଖିବ ବାଟରେ ଚାଲ ଚାଲ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ତୁ କାହିଁ ଏତେ ମନ କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ହଁ କାଇଁ ମନ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମନ କରୁଛୁ ନେଇ ତୁ ତରକାରୀ ଖାଇଦେ ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ଯା ଖାଇକି ଶୋଇଛୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ତତେ କି ପଚାରୁନି देखते गाइस मना बर्तन आसला हला खाली दांतोडे देखिया पे खाली दांतोडे देखिया तार दांत हाथी दांत जंदी कोटी कोटी टका दाम ना ता दांत माने सिम्पली कोटी कोटी दाम ओना भाई ओना ओना अनेक हॉस्टी है अनेक हॉस्टी है ए तो दांत हाथी दांत मूल्यवान दांत भाई नहीं ना हला କିଏ ସେ ଯେ କୋଉଠି ତା दांत 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 तू तो खाया नहीं पाछे ना ডালি দেবো कौन आंची देखी कौन आंची ଡାଲି ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଛତୁ କଲରା ଭଜା ଆମ୍ବ हाँ आज आमर बड़ खाया मना हॉस्ट के ତୁ କୋଇବାନି କି ପୁରା ପ୍ରବଳ गुरु तार खाइला नहीं तार रापी तार खाइला ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାନି ଆଜି କାଲି ତା ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଚିକେନ ଭାତ ଦବ ତେଣୁ ସେ ଏବେଠୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ओछन देख पाते हमर बर्तन खाइबा भी आसीला देखतो खाइबा सब कोन कोन से देखो जला भात तो तरकारी एटा कितरा होइला हां एटा कितरा এটা আমরা রাউ আলু তরকারি लाउ खा पुरची टा तो आडाला हमर आंबो चटणीटा डाली से तरकारी आटा कोनटा जन्याळु କଷା हां आशा पडे पखा पखा कि खाइबो ମନା मोना हम मोना भी आसो ना आ काकुडी हगडे आ एटा कोनटा এটা ওরে মানে ମସଲା ହାତ मसला भात किए करजेटा किए खाइबो ଦିନି ଖାଏ बिनी खाइबो तुम हाथ बोलते तुम खाइबो ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ କରିଥିଲି अरे ये लेम्बु आलो କହିଲେ ଏଟା ଛତୁ କଲରା आलो बोलो बस होला ठीक है आज खाया मस्त है ओटा फोटोटा हे जाओ हां ଖାଇଲା ନା ଯିବୁ ଯା ବେ ହଁ ବି ଖାଇଥିଲେ ଖାଅ ସେଟା ଖାଅ ଖାଇବି ଏ ବିନି ତୁ ଟେ ଭାତ ବେଲାର ଭାତ ବାଡି କର ମନ ପାଣି ନେଇ ଗया तो गाइस हमर बर्तन खाया आरंभ हो जिवो होला दबे बेला भात ले पानी नहीं कर जमा कर मुंह का पानी में तो मुंह का भात ले चलो जाओ हम बारा खाया आसुन तो खाइयो जाई जन आई जन खाइयो सो गाइस हम बर्तन खाया आरंभ करछु आ पका दिन ना डाल दो आंगे डाल दियो डाल दे टका लाभ हां ना बुझ बुड़ टक डाल दे पूरा
नंबू नहीं आसर तार नंबू के दुकान ବେଲାର बिनी ग्लास आण ବେଲାର ଭାତ ଆଣିବ बिनी ग्लास आण बे तो बर्तमान आम खाइबा आरंभ करवा चलो चलो कौन जा ଦିନି ନା रोने मते भी टेंशन ले ओय मुझे कम जदी देखिए गाइस बर्तमान खाइबा साइकी मु अंगठा हाथ बस आगे बिनी तो खाइबा खाई मुंडे हाथ दे पड़े से मना दांत धार करके आसला घर खाई चलती ये କାହିଁ କହୁଥିଲ ये आमर खाଇବା चलती से नदी दाई खाऊ ବେଶୀ ଯେତେ ଲଙ୍କା ଦେଇ ବାପ କିନି ମନା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଇଏ ସବୁ କି ରଙ୍ଗ ତମର हाँ ମୋର ହାତ बरे मेरे ଓହୋ ଦେଖ ତୁ ସେମିତି ହେଲେ ତମକୁ ମାର କରିବ ଏ ଯୋଉ ଇଏଟା बस मुहर देखा भी ना जब बेलाटा पत्र ता मुहर देखा जो से बेलाटा हला मुहर देख रखछु आसीगला ठीक आसीगला आसे था अब नुचे लाभ कोन हला इने के भावे नि मारा दाता ने भेद हला दाता ने भेदी करता पड़ता ଆମର ହାତ ପୁରାଟା ଦେଖିବାକୁ